बात कि ये कमेटी का लॉन्ग मार्च है, कोई बलोच कमेटी या बलोच यकजहती काउंसिल नहीं है। बलोचिस्तान के आवाम, हर बलोच, हर पश्तून, हर हज़ारा, वो इतना ही मुहिब वतन बलोचिस्तानी है, इतना ही मुहिब वतन पाकिस्तानी है जितना एक पाकिस्तानी पंजाब में है, जितना एक पाकिस्तानी सिंध में है, जितना एक पाकिस्तानी खैबर पुख्तनख्वा में है। लिहाजा ये बलोच कौम की नुमाइंदगी नहीं कर सकते। चंद मुट्ठी भर अफराद एक एजेंडे के तौर पे तुरबत से निकले, एक एजेंडे के तौर पे इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च किया और कोशिश की कि मीडिया के जरिए लोगों के जहन को मैनिपुलेट किया जा सके। इनके मुतालबात जिस तरह आपको मालूम है, एक दहशतगर्द जो कन्फेशंस 11 इंसिडेंट्स में उन्होंने रियासत पे पाकिस्तान पे हमले किए हैं, उनके कन्फेशंस हैं। FIR उनके खिलाफ दर्ज हो गई थी, CTD ने किया था। इसके बाद ये मार्च, ये धरना वहां बैठा, हमने फिर भी फराखदिली का मुजाहरा करके इनके मर्जी के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन लॉन्च किया और उन लोगों के खिलाफ इंक्वायरी की जो ये चाहते थे। इसके अलावा उन लोगों को हमने सस्पेंड भी किया। अब इनके मुतालबात किसी की समझ में नहीं आते। CTD को डिसआर्म करने का मुतालबा इनजेनुअस है, ये रियासत पाकिस्तान को डिसआर्म करने के मुतरादिफ है। कोई भी रियासत अपने किसी इदारे को डिसआर्म नहीं कर सकती। अगर तुरबत में एक साल में तकरीबन 150 दहशतगर्दी के वाकयात होते हैं और उसमें तकरीबन 66 लोग शहीद होते हैं, तो कोई भी इदारा ये सोच नहीं सकता कि मुट्ठी भर लोगों का ये डिमांड माना जाए कि रियासत को डिसआर्म किया जाए। फिर इनका मोडस ऑपरेंडाई तरीक़ाकार क्या था? ये वहां से आए कोयटा, जो जवाज नहीं बनता, फिर ये गए उन इलाकों में, जाना चाहते थे इस्लामाबाद, लेकिन उन बलोच डोमिनेटेड एरियाज में गए जहां पे वो प्री प्लान के तहत वहां पे उन्होंने लोगों को प्लांट किया था और इनके लोग वहां से निकले और उन्होंने इस पूरे इलाके को, यानी रोड को, शाहराहों को बंद करने की कोशिश की। कोहलू में उनका कोई तुक नहीं बनता। फिर ये वापस DI खान आए जहां पे PTM के लोगों ने इनको ज्वाइन किया। वहां से वो फिर, यानी इसका स्ट्रेट रूट तो जो का रास्ता है, लेकिन वो उधर से घूम के फिर तोनसा गए, फिर डेरा गाजी खान गए और फिर वापस DI खान से इस्लामाबाद के लिए गए। तो इनका एजेंडा बिल्कुल हमें मालूम है, ये अपने एजेंडे में कामयाब नहीं होंगे। लिहाजा कोई भी ऐसी सहूलतकारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे उसके लिए कोई भी बयानिया, चाहे मजलूमियत की बुनियाद पे बनाया जाए या कोई और तरीके से बनाया जाए। बलोचिस्तान को हम अमन का गहवारा बनाएंगे। जो लोग रियासत पाकिस्तान ने कुशादा दिल का मुजाहरा करके उन लोगों को भी यानी मेन स्ट्रीम किया जो बड़े दहशतगर्द थे, जिन पे सीरियस एलिगेशंस थे। जिस तरह मैंने इशारा किया, अगर पाकिस्तान की रियासत शंबे और बंगुल्जई जैसे दहशतगर्दों को माफ कर सकती है, तो ये छोटे मोटे कंप्लेंट्स क्यों एड्रेस नहीं करेगी? इन लोगों के छोटे ग्रीवियंसेस क्यों एड्रेस नहीं करेंगे? लिहाजा ये रियासत पाकिस्तान को एक एजेंडे के तहत डॉक में खड़ा करना है, फ्रेम करना है, चार्जशीट करना है, जिसकी इजाजत कभी भी नहीं दी जा सकती। बहुत शुक्रिया। आपने जो कहा उसमें देखिए, जो वहां पे लाठीचार्ज हुआ खवातीन और बच्चों पर, ये गलत बात है। कोई लाठीचार्ज खवातीन पे नहीं हुआ। वहां पे दो चीजें हैं। आप इस्लामाबाद गए, वहां पे नजम रखना दोनों तरफ की जिम्मेदारी है, पुलिस की भी और जो मार्च करने आए हैं। वहां पे लोग थे, उन्होंने मास्क डाले थे और ये कैपिटल है, डिप्लोमेटिक कोर है, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग्स हैं, पावर सीट है। वहां की पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो वाटर कैनन इस्तेमाल करे। लिहाजा ये नैरेटिव ही गलत है कि खवातीन को उन्होंने निशाना बनाया। कोई खातून को नहीं बनाया गया। ये सोशल मीडिया का प्रोपेगेंडा है और उनको कैश करने की नाकाम कोशिश है। जान साहब, हुकूमत ने इनके मुतालबात हल करने के लिए बाकायदा कमेटी बना दी और हमारे मुतालबात के मुताबिक, मालूमात के मुताबिक कुछ इनके मुतालबात से वो हल भी किए, लेकिन आप उनको दहशतगर्द करार दे रहे। अगर वाकई सूबाई हुकूमत उसको दहशतगर्द करार है, तो फिर आवाम ने क्या किया? परसों भी हड़ताल, अभी भी सरेना होटल, दूसरे चौकों को बंद कर आवाम को आजाद दे रही है।
جی پہلی بات یہ کہ یہ دہشت گردوں کے سہولتکار ہیں، ان کا سیاسی وائس ہے، انہیں پلیٹ فارم دینے کی کوشش کر رہے ہیں جو ان ایکسیپٹیبل ہے. ہمارا بیان یہی آج بھی یہی ہے، کل بھی یہی تھا. دوسری بات یہ کہ لا اینڈ آرڈر ہماری ذمہ داری ہے. ہم ابھی کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ بلوچستان کے جو مین شاہراہ ہیں ان کو کرپل کریں، اور اس کے خلاف انتظامی لحاظ سے کارروائی ہوگی اگر اس طرح کے واقعات ریپیٹ ہوتے ہیں. کون ہے چھوٹے؟ ان کے ایڈریس تو ہو گئے ہیں. ہم نے ان کے ایف آئی آر بھی وہاں پہ ہم نے کروائی تھی، پھر بھی ہم نے کمیٹی بنائی، پھر بھی ہم نے لوگوں کو سسپینڈ کیا. اب آپ کسی پہ الزام لگا رہے ہیں، ان کو کیا یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنی صفائی کے لیے بھی انویسٹیگیشن کے سامنے بیٹھیں؟ اور کون سے مطالبہ؟ دیکھیے لاپتہ افراد بے ایل اے اور باقی دہشت گردوں کے کیمپ میں، اگر آپ کے پاس ایویڈنس ہے ہمارے سامنے لائیں. دوسری بات یہ کہ وہ ایک سیاسی سلوگن ہے، الیکشن آ رہے ہیں، سیاسی کمپرس پارٹیاں اس کے پیچھے ہیں، وہ ایک سلوگن کے طور پہ ہر الیکشن میں استعمال کرتی ہیں، لہٰذا اس کو ایک چارج شیٹ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. اگر ایک شخص جس پہ چھوٹا الزام ہے مقابلے میں شمبے اور بنگلزئی پہ، تو ریاست فراختیری کا مظاہرہ کیوں نہیں کرے گی؟ مجھے تو اس کی لاجک سمجھ نہیں آتی. دوسری بات یہ کہ سیاسی بیانیہ کسی بھی سیاسی پارٹی کا ہو سکتا ہے جس کا وکٹم یا پروپیگنڈے کا شکار ہم نہیں ہو سکتے، آپ نہیں ہو سکتے. اور اس سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ مطالبات سی ٹی ڈی کے حوالے سے ایک ریاست کا ایک ستون ہے، وہ ایک ادارہ ہے کاؤنٹر ٹیررزم کا. اب کاؤنٹر ٹیررزم ایک صوبائی ادارہ ہے، صوبائی سویلین گورنمنٹ ہے، فوج بھی نہیں ہے، آرمی بھی نہیں، انٹیلیجنس ایجنسی بھی نہیں، جس پہ لاتعداد الزامات ماضی میں لگتے تھے. ان کو ہم نے وڈرا کیا، اسی لیے کیا کہ صوبائی گورنمنٹ اپنے مسائل لا اینڈ آرڈر کے وہ خود ہینڈل کر سکے. رہی یہ بات کہ آپ نے کسی پہ الزام لگایا جس کے بارے میں ایک ناؤن دہشت گرد ہے جو بی ایل اے کے ایجنڈے میں دفن ہوا ہے، اب آپ اس کی وکالت آپ مارچ کے نام پہ کر رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ اس کا طریقہ کار ہے، ایک انکوائری ہم کریں گے کسی بھی اس لیول پہ وہ ہو رہی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بلوچستان میں جو ہم ایک مسلح کنفلکٹ کی صورتحال میں ہم سی ٹی ٹی کو ڈسارم کر سکتے ہیں. آپ کے پاس ہے تو آپ لائیں. ہم تو ریاست آپ تو صرف مت کی بات کر رہے ہیں، میں ایک مت کو ایکسپلور کر رہا ہوں. کون ہے؟ ہمارے پاس تو کوئی نہیں ہے. وہ تو افغانستان میں ہے، وہ انڈیا میں ہے.